खतरा लगे बा तुम्हारे শরীর মল আইসলাম ক্যামেরার ভিডিও করবার লাগি কিন্তু ভিডিও হইছে না মহলের ভিতরে এলাও নাই বুঝছেন আবার ফ্রি যাই হ্যাঁ উপরে গেলে তো আর টপ পর্যন্ত গেলাম না তো বারো রেন্টে খানো ও তো होगा क्लास तक बेतला लगे हो तो बहुत बार साइड चलो देखी ना वो भाई আমরা বাড়ি গিয়ে দেখিয়ে जो रे হোক না দে বাদে আমরা গাড়ি আবার বেসমেন্টও গাড়ি তুইছি গাড়ি কুম্পাই যাইম আবার বেসমেন্টও হ্যাঁ ভিতরে ভাই মো ভাই भारत अंतर एंट्री नहीं ना एग्जिट जिगे चला वो है আছে एग्जिट আছে एग्जिट जिगे हो देखो गाइस चश्मा दिखला लगे देखो डायरेक्ट अंदर किसी देखिए ना एक शॉर्ट लो एक चश्मा दिया कैमरा दी बिल्कुल पावा जाना बुझो नहीं कैमरा दी वीडियो लुइतम पारियन ना हेले मोबाइल दी मजबूरी तो लगे हो दो बेटा तो कैमरा तो बुझो कैमरा दी लुइतम पारियन ना তোরা বাদে দেখ গিয়া ও সাইডে যাই মগে ভিডিও লইয়া ঠিক আছে গাইস দেখো এটা ক্রেজি আগো জিনিস বেশি জোরে পারতাম পারিয়ন না কিলা লাগে বুঝছো না ও তো ভিডিও লইয়া কিতা করতাম আমি ते लिफ्ट यार फर्स्ट फ्लोर उठी यार बुझो ना वो तो कार दो उबा दो आई तो बड़ा ना चश्मा लगाई देखिला लगे देखिसे लिफ्ट ओ तो आई গেছি উপরে ফার্স্ট ফ্লোর আইছে বর্তমানে এক্সিট ইয়ার বুঝছো না ও বর্তমানে এক্সিট ইয়ার বুঝছো দেখে যাই হিনার फैसिलिटी किता ये तो ऑटोमेटिक खुली बना बा आशा तो ऑटोमेटिक खुली तो वाह वेरी नाइस अच्छा ओनो अच्छा ओ खान ओ देखो आई जे टांगरा नी बर्थडे ओ आइला मेन जगह है चश्मा लगाया एक बार सेंटर लई किला लागे देखी